शरणं गच्छामि साईनाथ भगवान साईनाथ भगवान सत्यं शिवं सुन्दरं साईनाथ சாமி நான் எப்போவுமே நல்லா இருக்கேன், எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க. ஆல் இஸ் வெல், தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரிதிங். असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. लोक समस्त सुखिनो भवन्तु. लोक समस्त सुखिनो भवन्तु. लोक समस्त सुखिनो भवन्तु. गायत्री मंत्र. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना. अहं वैश्वानरो
show me your design. Kind straight away. Nice. Amma the yes. Wait. Nice. Ga ga ri ri sa sa ri ri ga ga ri ri sa ri ga ri sa ri sa da sa ri ga pa ga ri sa ri ga pa ga ga ri sa ri ga ri sa da sa ri ga ri ga pa da pa da sa da pa ga ri ga ga pa pa ga ga pa pa da pa da sa da pa ga da pa da pa ga ri sa ri ga ga pa pa da sa da sa ri sa ga ri sa da sa ri sa da pa da sa da pa ga ri sa ri నిన్ను కోరియు నాను నిన్ను కోరియు నాను K-E. 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 నన్ను పాలింప నీదే నన్ను పాలింప నీదే నా మీద కృపా Juvu. చూడా రా నా మీద కృపా చూడా రా గారి గరి సరి సరి సగరి గరి సద సరి గరి గప గప ద ప గప ద పద సరి గరి ద సరి ద సఫా ద సరి గ స ద ప గరి సరి இப்போ பாடினேல அந்த பேப்பர் வச்சு அது என்னது அது வர்ணம் వర్ణం மோகன ராகம் என்ன ராகம் మోహన రాగం வர்ணம் 1 மோகன రాగం ஓகே साईनाथ भगवान 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि साईनाथ भगवान साईनाथ भगवान साईनाथ भगवान साईनाथ भगवान Yeah. Okay, you have 2 egg omelets, okay? ఇది ఓపెన్ చేయి, దీన్ని ఓపెన్ చేయి. సరే అట్లా పెట్టుండు. ఏమిది கீரை என்ன கீரை? குட்டி குட்டியா இருக்கு பாரு. குட்டி குட்டியா இருந்தா என்ன கீரை அது? ஸ்மெல் கேன் யூ ஸ்மெல் இட்? முருங்கைக்கீரை. எஸ். ட்ரம்ஸ்டிக் leaves. Drumstick leaves. It's very healthy and rich in iron. Yes, Chikkuma? Yes. மிளகா எடுத்துடுறேன், நேரமாச்சு. ஓகேவா? పెట్టు. అన్నీ ఊతిட்டு వా పో. చిక్కు కొండకిండ్రా. మూసిపెట్టు. ఓకే ఓకే. తైరు. చిక్కు మూసిపెట్టు. పెరుగు మూసిపెట్టు. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టు. ఏడే ఫ్రిడ్జ్లో వెయ్యి. భద్రం. ரைஸ் சாப்பாட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போடு. கொஞ்சக்கா. எப்பவுமே உப்பு கம்மியாக தான் போடணும். வேணும்னா அப்புறமா போட்டுக்கலாம். போதும், தயிர் சாப்பாட்டுக்கு அவ்வளோ உப்பு போதும். மூசிப்பெட்டு. எதை எடுத்தாலும் மூடி வைக்கணும், திறந்து வச்சுட்டு போகக்கூடாது. எடுத்து வச்சு வெட்டக்கூடாது. கண்ணாடி பாட்டிலெல்லாம் உள்ளே தள்ளி வைக்கணும். முன்னாடி வச்சுனா சேஃப் கிடையாது. ஓகே, எப்பவுமே கண்ணாடி பாட்டில் உள்ளே தள்ளி வைக்கணும். உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ hot rice with chill what? Chill Aditi. Hot rice with chill தயிரா? தயிர் தானே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து சில்லுன்னு எடுத்து போட்டோம். அப்போது சுட சாப்பாட்டில் போடும்போது அது வந்து கொஞ்சம் செட் ஆகிடும் இல்லையா? ஓகே. கை எடு, மடியில் இருக்கு. என்னது அது? தயிர் சாதம்
మురుంగకీర పొరియల్, డ్రమ్ స్టిక్ లీవ్స్ పొరియల్. ఎస్ చిక్కు. గుడ్డు ఉంది చూడి లోగన, మిక్స్ பண்ணும்போது గుడ్డు లోగన పొడుస్తుంది చూడు. గుడ్డు కింద ఉంది. కట్ చేయి, గుడ్డుని కట్ చేయి. ఎగ్ ఆమ్లెట్. ఎస్. కాలు కిలో పొడుచుకో. పక్కన పెట్టి తిను. నైస్. ఓకే. உப்பெல்லாம் சரியா இருக்கா? తినో బువ్వ తినో. బువ్వ తినో అదితి. ఎడు. ఓకే.